دین اسلام کے اندر تہمت کی سزا کوڑے ہیں, اور جو باتیں قمر صاحبہ کے خلاف کی گئی ہیں, میں نے آج کورٹ میں کہا ہے ختم کر دیں آرٹیکل 204, اس میں کیوں سزا ہے 6 مہینے کی. اگر مجھے بتائیں یہ کامنٹ آپ اپنی بہن یا کسی کے لیے برداشت کریں گے کہ جی اینڈ میں رضی دادا اور کنول شوذب کی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سچی محبت ہو جائے گی, پھر شادی اور 8 بچے, یہ آپ برداشت کریں گے؟ عدالت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریمارکس جاتے ہیں, اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ رضی رضوان جیسے لوگ اٹھا کے میری کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. متی اللہ جان صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی وی لاگ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت کمرہ عدالت کے باہر ہم موجود ہیں. چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کے کمرہ عدالت میں آج گرما گرم بحث ہوئی ہے کنول شوذب صاحبہ کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی. ہمارے ساتھ اس وقت صدیق جان بھی موجود ہیں. صدیق جان, یہ بتائیے گا کہ آج جو سماعت ہوئی ہے آپ اس کو کسی نہ کسی طرح جانبدار دیکھتے ہیں, یہ سب جو کچھ ہوا ہے یہ غیر جانبدار ہوا ہے؟ دیکھیں, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ جو عوام کے جذبات ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو پاکستانی سمجھتے ہیں, وہ چیزیں جو کنول شوذب صاحب ہیں انہوں نے بیان کی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد کو عطا من اللہ صاحب کے سامنے. پوائنٹ کیا ہے جو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے 2-3 پوائنٹس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ایک تو انہوں نے یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ آپ آزادی اظہار رائے کے حق میں ریمارکس دیتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہے, سب کو بولنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, وہ غلاظت ہے, وہ خباثت ہے, اور یہی ایک پوائنٹ ہے. انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا عطا من اللہ صاحب آپ بار بار ریمارکس دیتے ہیں, آپ میرا نام لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ریمارکس دیتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, اور آپ کے ریمارکس کی وجہ سے میرے خلاف مہم چل پڑتی ہے, اور آپ کے 1.5 سال سے آپ نے میرا کیس پینڈنگ رکھا ہوا ہے, حالانکہ ہماری صلح ہو چکی ہے, ہمارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کنول شوذب صاحبہ نے کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ریمارکس کے بعد میرے بارے میں کہا گیا کہ میں بنی گالہ میں جاتی ہوں, راتیں سوتی ہوں, سروسز دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا ایک خاتون MNA کے بارے میں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ قانون نہیں ہونے چاہیے, قانون ختم کر دیں. تو کیا میرے رشتہ دار جا کے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی رائٹس نہیں ہے؟ کیا میں کوئی پاکستانی شہری نہیں ہوں؟ آپ بار بار آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے کرتے ہیں آپ, اور 1.5 سال سے آپ میرے خلاف ریمارکس دیتے ہیں, میرا نام لیتے ہیں. آج تک آپ نے مجھے سنا ہی نہیں ہے, مجھے بات ہی نہیں کرنے دی. آج میں بولوں گی, آج میں بات کروں گی. اور بہت انہوں نے سخت جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے, بہت اونچی آواز میں استعمال کیے, بڑے تلخ جملوں کا. لیکن اس کا جواب جو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے دیا, چیف جسٹس صاحب کے پاس اگر میں آپ کو انالیسس دوں تو نہیں تھا اس کا جواب نا, کہ 1.5 سال سے آپ اس کے خلاف ریمارکس دے رہے ہیں اور آپ کے ریمارکس کی وجہ سے اس کے خلاف مہم چلتی ہے. اس چیز کا چیف جسٹس صاحب نے کوئی ریمارکس نہیں دیا کہ جو ایک خاتون MNA کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جا کے سوتی ہے بنی گالہ میں, اس کا خاوند اس کو استعمال کرتا ہے, اس چیز کا جواب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہیں تھا, نہ وہ جواب. آج کی سماعت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرڈیننس 20 کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں وہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہ میں اپنا انالیسس دے چکا ہوں کہ جب تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا من اللہ صاحب بیٹھے ہیں پوری ریاست الٹی ہو جائے, عمران خان صاحب پارلیمنٹ جو مرضی کر لیں, پاکستان کے اداروں, پاکستان کی فوج, عمران خان کی اہلیہ, چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب, سپریم کورٹ کے ججز, ان کے بارے میں جو مرضی آپ کہہ لیں, نہ تو عطا من اللہ صاحب وہ قانون بننے دیں گے, نہ چلنے دیں گے, نہ کسی کو گرفتار ہونے دیں گے. اس کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے فیصلہ لیا جائے اور سپریم کورٹ میں جا کے بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے. عطا من اللہ صاحب نے 1.5 سال سوا سال سے معاملہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے, اور ان کی وجہ سے آج تک کسی ایک بھی شخص, کسی ایک بھی فرد کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی, جن کے جینوئن کیسز ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر بہت جھوٹے بہتان الزامات لگائے, اور نہ ان کے خلاف کچھ ہو. بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین, اب آئندہ سماعت میں یہ پتہ چلے گا یہ کیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے دی اجازت, اللہ حافظ. میم, آج کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا, سماعت ہوئی, وہ تو ہم رپورٹ کریں گے ہی. مجھے اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے کہ بطور خاتون آپ اس ساری سماعت کو کیسے دیکھتی ہیں, اور آج کی سماعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بطور خاتون مجھے لگتا ہے کہ آج جس طرح عدالت میں کنول شوذب اور ان کے وکیل اظہر صدیق جو کہ ایک ملٹری ٹاؤٹ ہیں, انہوں نے جس طرح سے بدتمیزی کی, یہ کوئی چیز اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتی. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کے گریونسز ہیں, آپ اپنے آپ کو آرڈنری شہری کی حیثیت سے پیش کیوں کر رہی ہیں؟ آپ الیکٹڈ آفس ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, آپ پارلیمنٹ میں جا کر یہ باتیں کریں. آپ اور آپ کے وکیل کو لگا کہ یہ کوئی ٹاک شو ہے جہاں آپ آ کر اس طرح کی غیر مناسب باتیں کر سکتے ہیں. پورے کورٹ کو مطلب ہے کنٹروورشل بنانے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن چیف صاحب نے میری نظر میں بہت ریسٹرینٹ شو کیا, بہت زیادہ گریس شو کیا, بہت زیادہ ٹائم بھی دیا کہ ان کی بات سنی جائے, جو کہ اس طرح مطلب ہے پہلے میں نے کبھی کورٹ میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوئی. ہمارا کیس تھا, اس پہ جو کورٹ کی ڈائریکشن تھی, کورٹ نے ہمیں کہا کہ آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کر لیں آپس کا جو معاملہ ہے, وہ ہم نے جا کے سیٹل بھی کیا کورٹ کی ڈائریکشن پہ. حالانکہ میرا کیس سنا نہیں گیا, CDI کی رپورٹس تھی اس کو دیکھا نہیں گیا, پولیس رپورٹ تھی اس کو دیکھا نہیں گیا, FIA کی رپورٹ جو مانگی گئی تھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. شکایت کیا ہے؟ میری 1 منٹ آج سن لیجیے.
तो जब सारा मामला ख़त्म हो गया है तो फिर इधर मेरा नाम के साथ वो अभी तक क्यों फंसा के केस रखा जाता है। होता ये है कि जिस दिन ये केस लगा हुआ होता है यहाँ पे आला अदालत की तरफ से कोई ना कोई रिमार्क्स जाते हैं, उसके बाद मेरे साथ जो है वो रिजवान जैसे लोग उठा के मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने भी वीलॉग किया। मेरे ख्याल में इन्होंने वो जो दूसरे शहरी हैं जिनको चीफ साहब जो जिनकी हमेशा रेफरेंस देते हैं बुजुर्ग शहरी का, उनको तो सबने सुना। कभी किसी ने मुझे आके सुना, मेरे से पूछा कि मेरे घर में कौन से मुच्छड़ किस्म के गार्ड्स हैं या मैं कौन सा बदमाशियाँ और दंदनाती फिरती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक कंजर्वेटिव फैमिली से। मेरे ख़ानदान में कोई एक बंदा बता दें अगर कोई सियासत में पहले आया हो, ना मेरा बाप कोई वज़ीर आज़म था, ना मेरी माँ वज़ीर आज़म थी। तो इसका ये मतलब है कि मेरे साथ जिसका जो दिल में आएगा वो करेंगे। और अटॉर्नी जनरल का मेरे केस से कोई लेना देना नहीं है, जिसको क्लब करके जो सारी पिटीशन में डाल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि मेरा ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से। मैं आला अदालत से सवाल पूछती हूँ कि अगर मैं उनकी अदालत में कोई अपना केस लेकर आऊँ तो क्या मुझे वो उस तरह ट्रीट करेंगे कि मैं एक MNA हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, या मुझे वो उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि एक शहरी आता है और उसकी क्या कंप्लेंट है और जो रिक्वायरमेंट है जस्टिस की उसके मुताबिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि अदालत जो है वो बाइसेस रखेगी हमारे खिलाफ, कोई भी पॉलिटिकल हो या जो भी हो। इस अदालत में तो वज़ीर आज़म भी आएगा तो वो साइल होगा ना, आप उसकी पॉलिटिकल अटैचमेंट्स तो नहीं देखेंगे, आप उसका मसला देखेंगे और उस मसले को हल करेंगे। आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हें किसी ने अगर मारा है या पीटा है या जो भी किया है तुम पहले पार्लियामेंट में जाओ, जाके नया लेजिस्लेशन बनाओ, फिर हमारे पास वापस आना। तो फिर इस तरह तो फिर हमें आप डिस्करेज कर रहे हैं कि हम कभी भी पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में आ गए तो हमारे जो बेसिक शहरी जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं या जो रूल्स या लॉज बाकियों पे लगते हैं वो हम पे नहीं लगेंगे, हम मावराए कानून हो जाएंगे। दूसरे सेंस में कि मतलब हम अगर प्रोटेक्शन मांगेंगे या हमारे साथ ज्यादती होगी, कोई हमारे बच्चों को उठा के ले जाए कुछ, तो हम कहेंगे नहीं जी पहले हमने जाना है अदालत और उधर से डायरेक्शन लेके फिर असेंबली जाना है, पहले हम लेजिस्लेशन करेंगे, हमने इंसाफ नहीं मांगना। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई और मैंने इस पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। आप समझती हैं कि आपके साथ ये अदालत का जो रवैया आप समझती हैं कि बायस था? मैं समझती हूँ कि मेरी पॉलिटिकल जो भी एफिलिएशन हो, मैं जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने जब कंप्लेंट की थी तो ना मैंने अपनी पार्टी का जिक्र किया था, ना मैंने ये कहा था कि मैं ट्रेजरी बेंचेस। मेरे खाविंद ने एक कंप्लेंट की थी क्योंकि मैं और मेरे बच्चे हम सारे हमारे घर की तस्वीरें और एड्रेस जो है वो चलाया गया, हमारी ट्विटर पे पूरी ट्रोलिंग की गई, फेसबुक, सोशल मीडिया, वीलॉग्स और कितने अखबारों पे कितना कुछ किया। जिन्होंने कंप्लेंट की थी, जिन बुजुर्ग शहरी का आप सारे नाम ले रहे हैं, उन्होंने ये पूरा चलाया। हालांकि उससे पहले भी मामला ख़त्म हो गया था। मैं खुद उनके पास गई थी कि जी जो भी हमारी आपस में चपकलिश हुई या कोई हमारे साथ आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कर दें। आपने माफ़ी मांगी थी? बिल्कुल, मैंने उनसे जाके माफ़ी मांगी थी। आप उनको बुला लें सामने और पूछ लें। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो मेरे पड़ोसी नहीं बनते, दूसरी बात ये है कि वो दूसरी गली में रहते हैं और हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तीसरी बात जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने उनके घर में कोई बंदे भेज के मार पीट कराई, किसी ने पूछा है कि आज तक कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है? कोई सबके पास मोबाइल है, एक सेकंड में कटा भी बताए ना सीडीए की रिपोर्ट। और दरख्त कटते रहे जी, 30 दरख्त कट गए, एक वीडियो नहीं आप बना सके दरख्त कटने की, एक तस्वीर नहीं आप खींच सके। मैं किसी मोहल्ले में नहीं रहती, मैं F11-2 का एक पॉश एरिया में रहती हूँ, वहाँ सारे आसपास सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। हम कोई बाजू चढ़ा के सीडीए के एरिया में आप काम करवा रही ये सीडीए के एरिया में मैंने नहीं काम शुरू कराया था। सीडीए को हमने कंप्लेंट लिखी थी क्योंकि जिस वक्त मैं घर में शिफ्ट हुई थी उसकी बेसमेंट में से सांप। एक मिनट जरा एक बात जरा समझ लीजिएगा ना, एक मिनट बात समझ लीजिएगा। इशू बड़ा सीधा सा है, इशू है तोहमत का। दीन इस्लाम के अंदर तोहमत की सजा कोड़े हैं और जो बातें कमल साहबा के आगे खिलाफ की गई हैं, मैंने आज कोर्ट में कहा है खत्म कर दें आर्टिकल 204। उसमें क्यों सजा है 6 महीने की? अगर आप चाहते हैं कि ये सारा निजाम आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन हो, बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन आपको तोहमत की इजाजत नहीं है। ये आर्टिकल 200 आर्टिकल 20 को भरपूर डिफेंड करेंगे हम लोग और आर्टिकल 19 को भी डिफेंड करेंगे हम, यही कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, ये 5315 का केस मत बनाए, इसको 22.5 करोड़ आवाम का मसला है। ये 2,49,000 मेरी माई माओ बहनों के खिलाफ जो केस वो भी खत्म कर दें आप लोग।
किन लोगों का एजेंडा आपने बताया है कि ये एजेंडा है? सीधी सी बात है, मेरिट में सामने रख दिया। वो कौन लोग हैं सारे, किसी को नहीं पता क्या कौन लोग हैं वो सारे। छोड़े इस बात को, अदालत काम करे जो मेरिट पे है, जो आइन पे है, जो कानून पे है, उस पे बिल्कुल अदालत की मुआवनत करेंगे। और मैंने कहा है मेरिट पे बात करें, मैंने कहा है मेरिट पे बात करें, ये मेरिट पे बात होगी इंशाल्लाह मेरिट पे बात होगी। आप बेफिक्र रहिएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, मेरिट पे बात होगी। अदालत को पूरी मुआवनत करेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है। और ये भी बता दूं कि मैंने पिटीशन दायर की है आर्टिकल 19 की, और मैं साबित करूंगा पैमरा भी नाकाम हो चुका है, आपका पीका भी नाकाम हो चुका है। रुक गया कोई काम? कोई रुक गया काम? नहीं रुका। ये इंप्रेशन मत दिया जाए ये साफियों के अगेंस्ट है। 2,50,000 में से कितने लोग हैं साफी हमारे भाई? अजहर सिद्दीक खड़ा होगा साफियों के साथ, वकालत छोड़ देगा अगर साफियों के साथ जाती होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई साफी, सर ये इन्हीं का केस ले लें, इनमें कौन सा साफी है, इनमें बता दें इनमें कौन सा साफी है। बताने दें उनको, बताने दें। वहाँ होगी बात खत्म। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये सुन ले मेरी बात। देखिए, जिस किस्म के जो ये वीलॉग किया गया और जो कमेंट्स दिए गए ना ट्विटर पे, वो कोई आम कोई पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स नहीं लगे हुए थे, वो आपके रिनोन्ड सहाफ़ी काम ये कर रहे थे। ये मुझे बताएं, ये कमेंट आप अपनी बहन या किसी के लिए बर्दाश्त करेंगे कि जी एंड में रजी दादा और कमल शोजब की लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि इनमें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, फिर शादी और 8 बच्चे? ये आप बर्दाश्त करेंगे? ये आप बर्दाश्त करेंगे? जिसके बाद आप ये पूरी बकवास नीचे चलती है। मुझे ये बताएं, 5 दिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ फेस नहीं कर सका, ये आपको मैं सारे रिकॉर्ड जमा करा दी है। आपने कंप्लेंट आप की है? जाएं, बिल्कुल मैं कंप्लेंट के लिए भी, और सारा मैंने रिकॉर्ड भी जमा कराया, सीडी भी लाई। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी सीडीएनए ने पूरी रिपोर्ट दी है, पूरी रिपोर्ट दी है। और मजे की बात ये है, मैं मतीउल्लाह जान साहब आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन नाम आपका लेके चलाया गया। मैं ये पूछती हूँ अपने सहाफ़ी भाइयों से, क्योंकि मैं एक MNA हूँ, तो मैंने क्या सबको पासपोर्ट दे दिया कि मेरी जो पर्सनल इश्यूज भी हैं या जो भी मसला उस पे सारे एक साइड पे जाके व्यू ले लें, लेकिन मेरे पास कोई ना आए? क्या दूसरे से पूछना ज़रूरी नहीं होता कि आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लग रहा है ये सही है या गलत है? तो मेरी पर्सनल चीज़ों को आपने PTI से कैसे कनेक्ट कर दिया? क्या मेरी पार्टी ने मुझे कहा है कि तुम ये घर खरीदो, यहाँ रहना शुरू कर दो, और अगर तुम्हारी आपस में या पिछले मोहल्ले के लोगों से कोई बात ख़त्म हो तो सारी मसला पार्टी पे आ जाएगा? सो इस अदालत से मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये हमारा आपस का जो मामला था, जब हमने सेटल कर लिया था, तो इसको आपने पॉलिटिकल बनाया इस वजह से क्योंकि कंप्लेनेंट जो था या जिसका नाम यूज़ हो रहा था वो एक पार्टी की MNA है। और इस बात पे मैं एहतजाज करती हूँ कि हमारी सियासत आपने खुद बीच में शामिल की। मसला मेरे हस्बैंड ने उठाया था, उस चीज़ को पोलिटिसाइज करना नहीं बनता था। अदालत को उसको ये अटॉर्नी जनरल का मसला नहीं है, ये 2 लोगों का मसला था। उन्होंने सुलहनामा 18 फरवरी को हमने जमा कराया। यहाँ पे मेरे काउंसिल ने आके मेरे बिहाफ पे स्टेटमेंट दी, जो दूसरे पार्टी थी उनके स्टेटमेंट FIR वापस ले रही। FIR वापस, FIA की रिपोर्ट, FIA की कंप्लेंट वापस, किस बेस पे रखा हुआ है ये केस? कमल शोजब साहिबा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। तो मेरे खिलाफ मैं समझती हूँ कि ये बात बहुत गलत है, और मैं अब इसके लिए कमल साहिबा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये चीफ साहब ने ये कहा है कि अब डेफिनेटली एक PTI की जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, और साफ़ी हो या कोई भी हो, कैंपेन चलाना किसी का हक नहीं बनता। चीफ साहब ने जो कहा है कि सियासी जमातों को किसी भी खातून के खिलाफ, एंकर हो, मेंबर हो, नॉन मेंबर हो, उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसको आप सपोर्ट करते हैं? ये जरा जो मैंने कंप्लेंट की है ना, जो मैंने कंप्लेंट की है ना, इसको जरा निशाने इबरत बनाए, फिर देखे सारे सीधे।